ایک سوال، افغانستان میں اتنا پیسہ کیوں ہے؟ اتنا پیسہ؟ 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کے معدنی ذخائر، لیتھیم، تانبا، سونا، اور چین یہ سب جانتا تھا۔ اس لیے ان کا سی این پی سی نے 2023 میں 25 سالہ تیل کا معاہدہ کیا۔ President Vladimir Putin said the Islamic militant group should be removed from Russia's list of banned terrorists. اور روس نے اپریل 2025 میں طالبان کو دہشت گرد کہنا بند کر دیا۔ Aid workers are calling the rates of malnutrition unprecedented and alarming. Every aspect of life. یہ انسانیت کی بات نہیں، یہ اقتصاد کی بات ہے۔ میں ہوں عدیل اور میں ہوں ثانیہ۔ آج ہم 3 چیزیں کور کریں گے۔ پہلی، طالبان صرف 11 دنوں میں پورا افغانستان کیسے لے گئے؟ اصل وجہ جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ دوسری، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے طالبان کی سپریم لیڈر کا وارنٹ جاری کیا۔ کیا یہ صرف کاغذ ہے یا پہلی بار کچھ سچ میں بدلے گا؟ تیسری، افغانستان کا اصل مستقبل۔ 3 راستے ہیں، ہم آج تینوں کھول کر دکھائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ثانیہ، بات شروع کرتے ہیں 2021 سے۔ 15 اگست جب امریکی فوج نکلی، طالبان نے 11 دنوں میں پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ صرف 11 دن؟ یہ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ کیونکہ جمہوری حکومت زمین پر نہیں تھی، وہ کاغذ پر تھی۔ فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ At the moment, the only country that's given them diplomatic recognition, and that happened a month ago, is Russia. There's informal dialogue taking place via Qatar. صدر ملک چھوڑ گئے اور طالبان کے پاس پہلے سے ایک مکمل متوازی نظام موجود تھا۔ تو یہ جیت اچانک نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ 20 سال کی تیاری تھی۔ دیہی علاقوں میں عدالتیں، That a country so beautiful is in fact hostile. Along the way clearly describe the مسجدوں میں نیٹ ورک، Yes, what did they say? They said Bush dog, Bush. اور پاکستانی سرحد پار ٹھکانے۔ They said we will not surrender under any circumstances. جب امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ نکل رہا ہے، گھڑی شروع ہو گئی تھے۔ اور آج 2026 میں وہ ابھی بھی اقتدار میں ہیں۔ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جولائی 2025 میں طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخنزادہ کے وارنٹ جاری کر دیے، جنس پرستی کے جرائم کے الزام میں۔ These 2 Taliban leaders are wanted by the International Criminal Court for their role in restricting women's rights in Afghanistan. عدیل، یہ آئی سی سی وارنٹس کیا یہ واقعی کچھ بدل سکتے ہیں؟ My office has concluded that these 2 Afghan nationals are criminally responsible. عملی طور پر شاید نہیں ہے ابھی۔ طالبان نے آئی سی سی کو تسلیم نہیں کیا۔ اخونزادہ کبھی ملک سے باہر نہیں جاتے۔ These leaders, they're not even traveling outside of Afghanistan, so I see very real impact at the moment from these arrest warrants. لیکن علامتی طور پر یہ بہت بڑا قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ حکومت کے قائد پر جنس پرستی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا گیا۔ دنیا میں اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا۔ It is a gender apartheid situation in Afghanistan. Half of the population is denied their most basic rights. The ICC charges in the Taliban leader, it's, I believe, is a significant decision. اور طالبان کا جواب کیا تھا؟ ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر لکھا، ہم کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ نام کی ادارے کو نہیں مانتے اور خود کو اس کے پابند نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامک شریعہ کے خلاف دشمنانہ حرکت ہے۔ We do not recognize any organization called the International Court, nor are we committed to it in any way. لیکن 23 ملین لوگ ابھی بھی خوراک کے بحران میں ہیں۔ وارنٹ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ Require food aid, and it's one of the biggest programs that the World Food Program of the UN has. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور امریکی امداد کی 40% کٹوتی نے 2025 میں صورتحال مزید خراب کر دی۔ 422 ہیلتھ فیسلٹیز بند ہو گئیں، 3 ملین لوگ طبی سہولیات سے محروم ہو گئے۔
that they had access to. More than 400 such centers have closed down across Afghanistan after the US cut aid. अब बात करते हैं पाकिस्तान की, दुनिया के सबसे पेचीदा रिश्तों में से एक। पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को अपनी पॉलिसी का हथियार समझा, लेकिन 2021 के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान पर हमलों में ड्रामाई इजाफा कर दिया। And there was a prominent group which was known as Tehreek-e-Taliban Pakistan, which were carrying out terror attacks inside Pakistan, and they were targeting the people and the security officials. यानी बच्चा वालिद पर पलट गया? एक लिहाज से 2024 में पाकिस्तान में 2500 से ज्यादा हलाकतें TTP की वजह से हुई। दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के पख्तिया पर फिजाई हमले किए। And now, when Pakistan has retaliated, Pakistani authorities tell that they have targeted the military installations. Pakistan has also attacked in Paktika and Paktiya area. तालिबान ने कहा 46 शहरी मारे गए। और फिर फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजबुल हक शुरू कर दिया। काबुल और कंधार तक हमले। मराकज़ और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशाना बनाया। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्क जंग के दहाने पर हैं। तालिबान इतने मजबूत क्यों हैं? 3 चीजें। पहली, नजरियाती यकसाहानियत। तालिबान के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इक्तदार को चैलेंज करे। दूसरी, मादनी दौलत। अफगानिस्तान में 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, जिसमें लिथियम भी शामिल है। Saudi Arabia of lithium, as it's long been known to have lots of valuable minerals like gold, platinum, silver, uranium and especially lithium. मतलब चाइना और रशिया उनसे दोस्ती कर रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल। चीन की कंपनी कैप ने जनवरी 2023 में 25 साला तेल का मुआहिदा किया। रूस ने अप्रैल 2025 में तालिबान की दहशतगर्द तंजीम का लेबल हटा दिया। President Vladimir Putin previously issued a decree preparing to remove the Taliban from Russia's list of terrorist organizations. और वॉशिंगटन पोस्ट की तफ्तीश के मुताबिक हजारों चीनी ताजिर काबुल के होटलों में भरे हुए हैं, लिथियम की तलाश में। और तीसरी वजह? खौफ। आज भी 45% आबादी को इंसानी इमदाद की जरूरत है। जब लोग बका के लिए लड़ रहे हों, मज़ाहमत मुश्किल हो जाती है। The hundreds and thousands of children who need therapeutic feeding are not just numbers, they are lives. They are real lives that will be lost if we do not act now. ये इंसानियत की बात नहीं, ये इक्तिसाद की बात है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है, अफगान औरत। दुनिया का सबसे बदतरीन खवातीन के हुकूक का बहरान। ये UN वुमेन के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। तालीम से महरूमी, काम की ममानियत, पार्कों में जाने की पाबंदी। That women of Afghanistan are oppressed, women of Afghanistan cannot access workplace, and girls in Afghanistan cannot go to school while they can roam around freely. बल्कि अब गाना गाना भी ममनू है। 2024 के नए कानून में खवातीन की आवाज को भी ममनू करार दिया गया। The videos are meant to protest a law passed by the Taliban banning women's voices in public as well as mandating they cover their entire bodies. और 78% खवातीन तालीम, रोजगार या तरबियत से बाहर हैं। Afghans, particularly Afghan women, whether it's their ability to study, their ability to work, their ability to travel, or even participate in political and social activities. और बच्चे? 90% बच्चे ग़िज़ाई गुर्बत में हैं। यूनिसेफ की जून 2025 की रिपोर्ट कहती है आधे बच्चे शदीद ग़िज़ाई गुर्बत में हैं। ये नंबर है, लेकिन हर नंबर के पीछे एक चेहरा है, एक माँ, एक बेटी, एक ख्वाब जो मर गया। Living in extreme poverty after years of war causing economic collapse.
Well, the UN says more than 3 million children under 5 are malnourished, with the delivery of aid becoming much harder since the Taliban took over in 2021. तो मुस्तकबिल क्या है? क्या तालिबान हमेशा रहेंगे? तारीख कहती है कोई भी निज़ाम हमेशा नहीं रहता, लेकिन मुख्तसर मुद्दत में कोई वाज़े मुतबादिल नहीं। एनआरएफ शुमाल में है लेकिन कमज़ोर है, सियासी जलावतनी मुंतशिर है। और बैरूनी दुनिया? इख्तिसादी मफाद जीत रहा है। चीन, रूस, खलीजी रियासतें सब तालिबान से लेन देन कर रही हैं। इंसानी हुकूक का शोर है, लेकिन अमल कम है। तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? 3 मुमकिन रास्ते। पहला, तालिबान अंदरूनी तौर पर बदल जाएं, जो फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। दूसरा, बैरूनी दबाव उन्हें मजबूर करे, लेकिन चीन और रूस ने यह दरवाजा बंद कर दिया है। तीसरा, अंदरूनी मज़ाहमत, जो अभी खामोश है लेकिन बुझी नहीं। ये था दी एक्सचेंज शो। आज का सवाल, क्या दुनिया को तालिबान से बात करनी चाहिए या उन्हें मजीद तन्हा करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। 2 रवैये, 1 सच। मिलते हैं अगली बार।